ଆଜ୍ଞା ଶିମୁଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବିଜେପିର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ନେତୃତ୍ୱ କିଛି ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ବିଜେପିରେ ମିଶିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ କ'ଣ କହିବେ ବିଜେପି ମିଶିଲେ କ'ଣ ଲାଭ ଅଛି? ଯାହା ହଉ ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ଆମର ଖଇରା ବ୍ଲକର ପାଖାପାଖି 37ଟା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ସବୁ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବି ଆଜି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ପୂଜାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜେ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପଠାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମିଶିଛନ୍ତି ଆଜି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବାପାଙ୍କର ଆଉ ବିଜେପି ଦଳର ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକି ବାପାଙ୍କ ମାନେ ଭଲ କାମ ଦେଖିକି ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିମୁଳିଆ ବ୍ଲକର ଉନ୍ନତି जो हूँ पद्मलोचन पंडा इंगितर जो उन्नति हो उन्नति देखिकी मोदी स्वच्छ शासन एवं मनमोहन भाई अभिमन्यु सेठी स्वच्छ शासन स्वच्छ जो कम देखिकी आज पाखापाखि खैरार सरपंच समिति जिला परिषद इस्तीफा देती अशेष धन्यवाद। आगामी दिन में आम आसंता बुधवार डेट फाइनाल आसंता बुधवार आम बड़ आकार मिश्रण पर्व गोटे करूँ। ये पद्मलोचन पंडा एवं अभिमन्यु भाई मनमोहन सामल समस्ते भी आसवे आउ पाखापाखि 2000 ରୁ 3000 लोक समावेश करा जाउची खैराठारे दल बहुत आम चाहूँ दलटा बढ़ू आमर बुंदे बुंदे पानी समुद्र सृष्टि हो आम चाहूँ शिमुलिया खैरारे बीजेडी लोप पाई जाऊ समस्ते बीजेपी हो जाओ।